Jamaah Kopi Darmo TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat spesial, yaitu maslahat dan tantangan sosial tenaga nuklir dalam perspektif umat Islam. Nantinya kita akan membahas bagaimana sih sekiranya pemanfaatan nuklir untuk perdamaian. Apakah bisa dan bagaimana nantinya kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Jamaah Kopdar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya Indah Kumaidi kembali hadir menyapa Anda dalam program kesayangan kita Kopi Darmo. Sore hari ini kita akan membahas yang namanya tentang nuklir. Nah, tapi di sini kita akan membahas bagaimana kalau nuklir itu digunakan untuk kemaslahatan umat atau bagaimana untuk perdamaian seperti itu. Jadi nanti kita akan membahas kira-kira tantangan-tantangan yang harus dilalui dan bagaimana soal tenaga nuklir dalam perspektif umat Islam. Di sini sudah ada narasumber yang bergabung melalui Zoom. Oke, mari kita sapa bersama karena ini berasal dari Rusia, pemirsa. Oke, hello Dr. Anna Belokoneva. This is Head of Rosatom Regional Office in Indonesia. Hello, Dr. Anna. Selamat sore. Oh, selamat sore. How are you today? I'm fine, thank you. Baik. I'm fine too, thank you. Baik. Oke, karena memang sudah cukup lama berada di Indonesia ya. Sudah bisa sedikit-sedikit ya bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit. Oke, Dr. Anna. I will ask you about Rosatom. How about the Rosatom Regional Office in Indonesia? And I would like to ask about what a functional of Rosatom in Indonesia. It's yours. Okay, thank you. Thank you very much. First of all, thank you for inviting me today. It's a great honor for me to be here and to share some information about Rosatom. Rosatom is a state-owned corporation which is in charge of all nuclear technologies in Russia. So we build nuclear power plants, we operate nuclear power plants, and in Russia we have a huge nuclear power plants fleet which generates around 20% of electricity. And also we build nuclear power plants abroad in many countries. Now we are the world leader in nuclear power plants construction abroad. So our technologies are really the best on the market. We cooperate with many countries. We cooperate not only nuclear energy construction, but also in related spheres like nuclear medicine, medical equipment, isotopes for health, radiation technologies for agriculture. So there are many spheres of cooperation in which we cooperate with other countries. And as you know, Indonesia now added nuclear energy into your national energy plans. So now in your national energy plans, you're going to commission 500 megawatts of nuclear electricity in 2032 and 2033, and then the plans are growing progressively. So we are here to propose our best energy technologies for Indonesia, and not only energy, I hope. Oh, amazing. But Dr. Anna, how about the collaboration or with stakeholder or with government of Indonesia? Have a collaboration in Indonesia? We have a very good, thank you for this question. We have a very good dialogue with main stakeholders in Indonesia. We develop long cooperation with BRIN, with your agency for research and innovation. Previously we had cooperation with Batan, which became part of BRIN. With BRIN we now cooperate in human resources development, because as you can imagine, nuclear industry requires a lot of very well educated people, experts, technicians, engineers, and so on. So this is one of the very important tracks of our cooperation, and we already developed some joint programs with BRIN. We are also in dialogue with your Ministry of Energy and Mineral Resources, of course, and we have supplied already our
concept of possible cooperation in nuclear energy to the ministry. We're in a very good also with BAPI-10, which is your nuclear regulator, and which is in charge of regulation and will be in charge of regulation for nuclear energy power plants also in Indonesia. Also, we are in a very good contact with PT-PLN, and we recently signed MOU with PLN Nusantara Power on preparation of pre-feasibility study of possible sites for future NPP location. And also I would like to mention National Energy Council. We have a very productive discussion with them, I think, about next steps of possible cooperation in nuclear sphere. And of course, we have cooperation with several universities. We already organized programs for students and for young people in Indonesia related to nuclear with the help of the main universities of Indonesia and conducted lectures. Okay. Also, we conducted lectures in University Nahdlatul Ulama, by the way. Nice. Okay, Dr. Ana, maybe we have a good discussion after this commercial break. Okay? Oke, pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar, kita masih kembali dalam obrolan kita tentang masalah dan tantangan sosial tenaga nuklir, perspektif umat Islam. Tadi kita sudah bisa berbicara sedikit ya, have a good question and good discussion with Dr. Ana, Head of Rosatom Regional Office in Indonesia. Nah, ini masih ada satu lagi narasumber kita, yaitu Profesor Dr. Engineering Topan Setiadipura selaku Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional. Assalamualaikum, Prof. Topan. Waalaikumsalam, Mbak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik sekali, Mbak. Banyak Makasih. sekali yang diteliti sepertinya hari ini tentang nuklir, atau banyak tugas dari negara. Ya, kebetulan ada acara offline, mohon maaf tadi delay sedikit. Tentang nuklir atau dari Badan Riset? Oh iya, tentang nuklir. Kita sedang di Lampung, Mbak. Oke. Ini juga di ruang Dekan FMIPA Unila. Sedang menginisiasi kerjasama nuklir, insya Allah. Oke, baik. Tadi kita juga sudah bisa sedikit membahas terkait dengan kolaborasi dengan stakeholder atau mungkin dengan pemerintahan Indonesia dari Rosatom. Yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Topan, kenapa begitu ya isu tenaga nuklir ini kembali menjadi pembahasan penting di Indonesia saat ini, dan kita kan sedang menghadapi yang namanya krisis energi. Nah, dan tantangan perubahan iklim, kenapa malah isu tentang tenaga nuklir ini tiba-tiba mulai hangat ya, mulai naik. Kira-kira bagaimana dari Prof. Topan sendiri? Ya, siap. Makasih, Mbak. Jadi, isu nuklir ini hangat lagi karena kita ingin mengakselerasi pembangunan kita, Mbak. Jadi kita ingin mengakselerasi pembangunan, Pak Presiden sudah punya target begitu besar, bahkan 8% ya, Mbak. Laju pertumbuhan ekonomi kita ini tentu perlu energi yang banyak sekali, Mbak. Perlu energi yang besar sekali. Nah, energi nuklir ini memberikan solusi energi yang masif, yang besar. Di sisi lain, Mbak, Indonesia juga berkomitmen terkait climate change, ya, untuk sustainable development, pengembangan yang hijau, yang green. Nah, nuklir energi di satu sisi lain, selain dia masif, dia punya carbon footprint atau emisi CO2-nya kecil sekali, Mbak. Jadi, satu solusi untuk pas dua masalah yang kita miliki, dua target yang kita miliki. Jadi kita ingin tumbuh, tapi dengan CO2 emisi yang kecil. Makanya nuklir salah satu solusi yang perlu hadir dalam energi mix kita, dalam
komposisi energi kita. Tentu tidak berarti semuanya harus pakai nuklir ya Mbak. Semua potensi energi harus dikembangkan, salah satunya nuklir. Jadi ini idenya ya Mbak, bukan menggantikan dan kita anti yang lainnya, hanya nuklir hadir. Penting loh punya nuklir untuk menguatkan keperluan energi kita di waktu yang sama, juga artinya menguatkan suplai keperluan energi kita, memenuhi suplai energi kita di waktu yang sama. Energi ini juga punya emisi karbon yang rendah, bahkan lebih rendah dari yang lain Mbak, ini untuk nuklir Mbak, demikian. Oke, seperti itu. Tapi bagaimana sekiranya kita bisa memastikan bahwa pemanfaatan teknologi nuklir ini bisa benar-benar bisa digunakan untuk kemaslahatan umat, kebaikan umat, sekaligus meminimalkan resiko-resiko yang ini masih ditakuti oleh masyarakat atau publik, Prof. Topan? Saat ini, alhamdulillah di Indonesia sebenarnya secara legal, Pak ya, untuk orang mau bangun reaktor nuklir, termasuk misalnya Rosatom mau bangun di Indonesia atau vendor lain bangun di Indonesia, itu tanpa dilarang pun udah susah, Mbak. Tanpa dilarang ada demo negatif pun sudah susah, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang paling penting kita sering sebutnya syarat 3S, Mbak. Oh, apa 3S itu safety, reaktornya harus safety, Mbak. Harus selamat. Jadi reaktornya harus selamat, bahkan di reaktor nuklir diuji itu kita untuk mendapatkan lisensi, misalnya reaktornya Rosatom atau reaktor lainnya mendapatkan lisensi harus menunjukkan bahwa dia adalah reaktor yang safe, yang selamat. Mati nuklir ini diterjemahkan selamat, nanti ada yang kedua. Selamat artinya seandainya pun terjadi masalah-masalah dia bisa tetap selamat, Mbak. Dan ini dokumen teknisnya begitu banyak dan perlu ada pembuktian-pembuktian ilmiahnya. Jadi satu harus safe, yang kedua harus secure. Secure ini aman, Mbak. Jadi di nuklir teman-teman TV9, pemirsa TV9 sini harus safe, aman, juga harus secure. Safe, selamat, dan secure, aman. Aman ini contohnya mungkin kalau boleh saya misalkan mobil ya Mbak. Mobil itu ada yang safe Mbak, meskipun tabrakan supirnya itu safe, tidak apa-apa. Tapi kalau mobilnya tidak aman, artinya semua orang bisa ngebuka pintunya. Kan bahaya ya Mbak. Mobilnya aman, tapi kalau ada orang dengan bad intention, dengan niat buruk naik ke mobil, mengendarai mobil, mobil paling aman pun bisa jadi mobil yang paling bahaya, ditabrak ke sana ke sini. Nah, reaktor nuklir sekarang bukan hanya dia selamat, tapi dia punya kemampuan tidak bisa sembarangan orang masuk dan mengambil alih gitu. Contoh gampangnya seperti itu. Jadi yang itu pun harus dijamin. Yang ketiga juga yang penting adalah safeguard, Mbak. Safeguard maksudnya bahan-bahan nuklirnya harus jelas hitungannya, sehingga tidak ada kemungkinan digunakan untuk bom, untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Jadi tiga ini harus terpenuhi, dan ini cukup berat bagi orang yang mau bangun reaktor nuklir memenuhi tiga syarat ini. Ini salah satu saja 3S, tapi semoga 3S ini mungkin yang mewakili ketakutan masyarakat kan ya. Orang takut reaktornya celaka, orang takut reaktornya diambil alih oleh penjahat misalnya ya. Orang takut nanti jadi tempat untuk mengambil bahan bakar yang bisa digunakan untuk bom. Nah, tiga ini yang dipastikan dengan proses nanti harus dilalui. Jadi salah satu yang menjamin PLTN yang terbangun di Indonesia memenuhi prasyarat yang selamat bagi bangsa Indonesia ya, tentu bagi reaktornya, bagi masyarakat begitu Mbak, bagi lingkungan juga. Oke, jadi kurang lebih harus ada aturan yang tentunya harus dipatuhi seperti itu. Jadi kalau memang dipatuhi aturan atau mungkin standar yang dibuat, mungkin juga standar internasional ya. Ya, jadi betul. Itu pasti aman ya, Prof. Topan? Ya, betul Mbak, aman. Dan kita sama-sama memantau tentunya Mbak ya. Kami dari BRIN memantau, bahkan prosesnya juga terbuka Mbak nanti. Jadi masyarakat bisa memantau prosesnya sudah sejauh mana. Kita punya badan pengawas namanya, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Prosesnya sudah sampai mana nanti harusnya terbuka juga ke publik ya, bahwa memang mereka melalui tahapan-tahapan seperti itu.
Demikian, Mbak. Oke, baik. Ini saya sudah mulai mendapatkan bahwa mungkin saya juga sebagian orang yang agak takut begitu ya. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Prof. Topan, oh iya ya, asalkan mematuhi peraturan yang ada, standar yang ada, dan juga diawasi oleh badan yang memang berfungsi untuk mengawasi seperti itu ya, juga berwenang begitu, pasti semua akan aman seperti itu ya. Betul, Mbak. Insya Allah, Mbak. Oke, insya Allah. Oke, we'll be moved to Dr. Ana. Oke, Dr. Ana, in 2025 in Indonesia have a hot issue from the nuclear because every people is worried about nuclear. So, how can Rosatom to answer the problem? It's yours. Thank you for this question. As you can see around the world now, more and more countries are choosing nuclear technologies because now they are much more safe than they were even several maybe decades ago. For nuclear power plants, we have so many safety requirements. So I think it would be honest to say that now nuclear power plants are the safest in terms of power generation in comparison with other sources of energy generation. And as Pak Tapan said, as far as I understand with my Bahasa, that nuclear power plants now also have the lowest CO2 footprint. So they're ecologically friendly, they're almost green. They are green even in comparison with other renewable resources. At the same time, nuclear power plants are baseload. It means that they can generate electricity 24/7. They don't depend on weather conditions, on sun, on wind. They don't depend much on prices for fuel sources. So they are really very safe also for economical system. So they guarantee you energy generation, which is important for growing economy. And this is also important because when on some remote areas you have blackouts, people don't have electricity. If they would have, for example, floating nuclear power plant there, their life would be much safer because they would have electricity supply 24/7, and you can imagine that the quality of life would become better. Oh, wow. So of course, there are some fears. You're absolutely right. There are fears about nuclear. There are some old stereotypes, but modern technologies, nuclear technologies, as Pak Tapan said, they now meet all the requirements of safety and security. And I can assure you that so many countries now are choosing nuclear power plants and are building nuclear power plants, because they see that this is a safe method of energy operation. And as I said, we are cooperating with many countries now all over the world which choose this technology. Okay, Dr. Ana, how can Rosatom support Indonesia? And you can answer after this segment. Oke, pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih bersama dengan orang-orang pintar, Dr. Ana dan juga Prof. Topan. Oke, we'll be going to Dr. Ana. Oke, Dr. Ana, how can Rosatom support Indonesia, maybe in capacity building, including scholarship or training program for engineers or anything? Thank you very much, Bo Inda. It's a very important question. And in our cooperation with our partner countries, we propose comprehensive approach and integrated offer. We always propose cooperation and capacity building because for nuclear industry, of course, it's very important to have well-educated engineers, well-educated researchers, technicians, operation staff, and so on. And in terms of education, for example,
We have a scholarship program which is supported by Russian government, and at the moment, as far as I know, around 500 Indonesian students are already studying in Russia on different specialties. And we have 13 students now from Indonesia which are studying nuclear specialties in Russian universities. And for the next educational year, we allocated 10 scholarships, which will be for free and which will be on nuclear specialties for Indonesian students. But we also develop cooperation not only in education in Russia. We develop cooperation with Indonesian universities, and we propose to develop joint educational programs. As I said before, we have a long-term cooperation with BRIN, with Polytech Nuclear, and our Tomsk Polytech University, which is one of the main universities for nuclear education in Russia, has cooperation with Polytech Nuclear, and they are developing joint nuclear educational programs. We also have training programs for specialists, which are short terms, and also Indonesian experts, Indonesian young specialists already conducted education on these training programs in Russia on different nuclear specialties. It's not only about education, we also have social programs for young people and for school children. And I'm proud to say that this year we had several programs together with our Indonesian partners. For example, we had a contest for school kids, and the winner went to the North Pole on a real nuclear icebreaker. So it was a contest on nuclear topic for school kids. And this boy from Indonesia, his name is Priya, he traveled to the North Pole and he put the Indonesian flag on the North Pole. By the way, it was the day of 80th anniversary of Independence Day. It was on 17th of August. And during this trip, these kids from different countries had lectures and master classes on different scientific topics, which I think is very good. We also had a contest for students, which is called Hackathon, also on nuclear topics. And we had a very big interest from all over the Indonesian universities. We had 39 applications. And this contest was organized together with BRIN in Yogyakarta. On site, on Polytech Nuclear campus, we had 15 teams. And the team which won this contest, the name of the team is Tahu Sumedang. They went to Moscow and they participated in global hackathon. It was also on nuclear technologies issues, and this team from Bandung, they won the second place on this global hackathon. And they had an opportunity to visit Russian universities and to meet with students and professors on nuclear topics also. So we have different kinds of programs, both educational and entertaining and researching programs for young specialists. If we speak about cooperation in nuclear infrastructure sphere, I can say that we have a very good dialogue here with BPTN, Indonesian regulator agency for nuclear technologies. We have already conducted several meetings where we shared our experience in developing nuclear regulation, because as you can imagine, we build nuclear power plants in many countries all over the world, in Turkey, in Egypt, in India, in China, in Hungary, in Europe, in Bangladesh. We now have contracts with Kazakhstan and Uzbekistan and starting development nuclear power plants projects there. And we have a very good experience in joint development of regulatory basis for nuclear industry in these countries, and we are happy to share this experience with our Indonesian colleagues. Oh, how many program from Rosatom? It's a good. Okay, we'll be moved to Prof. Topan. Oke, Prof, ini dari Rosatom sendiri saya mendengarnya sudah
ternyata sudah banyak juga yang dilakukan oleh Rosatom Indonesia ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan, kita bedah lagi ya, terkait dengan alasan dan urgensi pemanfaatan teknologi PLTN di Indonesia itu, apakah memang sangat-sangat, wah sepertinya harus sekali atau seperti apa terkait dengan data-data juga yang dimiliki dari Badan Riset kira-kira? Ya, enggak, makasih Mbak Indah. Jadi kembali urgensinya, pertama memang kalau kita ingin keluar dari middle income trap ya Mbak, menaikkan status kita menjadi negara maju, kita perlu percepatan pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya di situ kata kuncinya Mbak. Kalau kita ingin menjadi negara yang maju dan percepatan ekonomi kita tumbuh, kita perlu energi yang masif. Jadi sebenarnya kalau dikatakan harus kalau kita ingin menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kalau kita mau slow aja, ya oke juga sih. Tapi kan tentu kita memilih untuk tadi pintar ya Mbak ya. Kalau pintar, tentu kita ingin sesuatu yang maslahat bagi bangsa ini. Ya, maslahat bagi bangsa ini karena tadi kita tidak ingin ekonomi hanya dirasakan sebagian orang saja. Kita ingin pertumbuhan lebih cepat. Nah, untuk itu baru kita bicara penting memang kita punya energi yang masif dan tadi base load ekonomi energi ya. Itulah nuklir, Mbak. Jadi itu karena kita ingin maju, tentunya kita ingin maju, maka memiliki nuklir itu adalah sebuah keharusan. Apalagi kita mau memenuhi janji kita di lembaga internasional, Mbak. Kita telah sepakat untuk ikut Kyoto Protocol, Paris Agreement, kita sepakat untuk menurunkan CO2 emission kita, maka sebagai negara yang baik ya, dan tentu itu komitmen kita, dan bahkan itu berangkat dari kesadaran penuh terhadap keberlanjutan perkembangan nasional, ya, maka keberadaan nuklir menjadi sangat penting, Mbak. Untuk gambaran masifnya, Mbak, sering disebutkan bahwasanya energi nuklir dari uranium segede jari ini, Mbak ya, itu setara 1 ton batu bara, Mbak. Oh, wow. Jadi, satu reaksi fisi nuklir itu 10 juta kali lebih besar energinya dibandingkan reaksi bakar bensin, Mbak. Reaksi membakar bensin. Jadi, sayang sekali kalau negeri ini tidak memanfaatkan teknologi yang sebenarnya tersedia. Bahkan kolega-kolega negara tetangga kita, mungkin tadi Bu Ana sudah menyebutkan ada Bangladesh, ada Mesir. Mereka memanfaatkan itu, sehingga kenapa tidak Indonesia yang juga punya keinginan maju ya, kita keinginan untuk menaikkan ekonomi kita, bahkan Pak Prabowo kan 8% ya, begitu besar sebenarnya. 8% ini angka yang tentu luar biasa besar, perlu support energi yang juga besar. Jadi itu urgensi nuklir, dan nuklir tadi poin lainnya adalah bisa menunjang sumber energi lainnya, Mbak. Misalnya sumber energi hijau lainnya, energi angin, energi surya. Energi yang disebut renewable ini adalah energi yang istilahnya tidak bisa 24/7, Mbak. Tidak bisa sepanjang pekan. Dia perlu base load energi. Dia perlu energi yang bisa ada sepanjang tahun. Disitulah nuklir hadir, Mbak. Nuklir hadir. Jadi ini untuk penyeimbang komposisi energi yang lainnya. Kita akan membangun bahkan rencana nasional kita, energi dari matahari itu akan banyak sekali, energi dari angin juga banyak, tetapi semua itu energi yang ya sama, matahari kan ada ketika mataharinya ada, angin ada ketika anginnya ada, dan itu nuklir melengkapi, nuklir menjadi baseload, energi dasarnya. Ya, untuk mensupport kekurangan dari itu. Jadi ini kehadiran nuklir juga menjadi penyeimbang bagi renewable yang lainnya, sehingga kita bisa sustain begitu, Mbak Indah. Makasih. Prof. Topan, ini sangat luar biasa sekali tentang nuklir. Kita masih akan tanyakan apakah pemerintah sudah melakukan sesuatu dalam nuklir Indonesia. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar.
Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, jamaah Kopdar, kita masih kembali lagi. Tadi sudah ada pertanyaan saya, tapi belum dijawab ya. Kita akan langsung kepada Prof. Topan. Kalau misal kita tanyakan secara gamblang begitu ya, apakah pemerintah Indonesia sudah melakukan sesuatu untuk pengelolaan nuklir di Indonesia? Apakah sudah atau belum? Nah, tentu jawabannya sudah, Mbak. Sudah. Bahkan kalau mau balik ke belakang, ini sudah dimulai sejak era Bung Karno, Mbak. Bung Karno itu karena melihat potensi nuklir, beliau membentuk lembaga tenaga atom. Jadi LTA. Jadi untuk menyiapkan ke arah sana. Jadi persiapan itu sudah banyak ya? rencana. Ya, makanya ini semoga kali ini bisa terlaksana. Dan di era sekarang, Mbak, mulai dari pucuk pimpinan RI 1 Pak Presiden Prabowo, kemandirian energi, swasembada energi adalah target. Dan secara legal kita sudah punya namanya kebijakan energi nasional. Ada target nuklir di situ. Turun ke bawahnya lagi rencana umum ketenaga listrikan nasional RUKN sudah ada nuklir di situ. Dan yang terakhir, Mbak, ini yang implementatif, RUPTL. RUPTL ini list project di PLN nanti itu akan ada rencana PLTN 2032, Mbak. 7 tahun lagi itu PLTN 500 megawatt elektrik. Ini rencana nasionalnya sudah ada. Persiapannya bagaimana? Persiapannya sudah banyak, diantaranya tentu tadi secara legal kita sudah meratifikasi dan menasionalisasi aturan yang sebenarnya aturan internasional, tapi sudah ada versi nasionalnya. Seperti tadi kalau ada PLTN mau operasi di Indonesia, rules-nya sudah ada, legalnya sudah ada. Dia harus melalui tahap ini, berapa lama, sampai detail sudah ada. Jadi secara legal sudah siap. Sosialisasi lembaga-lembaga secara tidak langsung dulu di era Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional itu sudah dijalankan. Di BRIN tetap kita berusaha tetap menjalankan itu, dan kampus-kampus menjalankan, termasuk asosiasi seperti HIMNI, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, juga menjalankan sosialisasi tersebut, Mbak. Jadi meskipun tentu banyak hal perlu ditingkatkan mungkin ya, tapi semua sudah disiapkan. Nah, ini sebenarnya yang kurang adalah kita betul-betul mengimplementasikan proyek ini. Sekarang per saat ini, Mbak, mohon izin, kita sedang menyiapkan tim nasional yang namanya NEPIO. Jadi lembaga yang mengatur bagaimana implementasinya ini. Draft perpresnya sudah siap, diharmonisasi berbagai lembaga di Indonesia, bahkan ESDM, Kepmen lanjutannya sudah siap. Nanti ada pokja-pokjanya, Mbak. Nah, salah satu pokja itu akan lebih spesifik, diantaranya selain masalah teknologi di BRIN, juga ada terkait sosialisasi. Jadi poinnya kita sudah, persiapannya sudah banyak banget, tinggal go on. Saya sering contohkannya kayak lari, Mbak ya. Lari kan ada apa? Ready, get set, go. Gitu. Kalau ditanya kita apakah sudah ready? Sudah ready. Sudah jet set? Ya, kita sedang jet set nih menyiapkan organisasinya. Nah, tinggal go-nya. Tinggal go-nya. Tinggal disuruh sudah sangat ke depannya siap aja ini ya. Ya, mana yang mau dibangun nih gitu. Tadi rencananya bahkan sudah ditetapkan di Sumatera atau Kalimantan, Mbak ya, yang tadi itu. Jadi sudah ya, semoga terwujud, insya Allah. Amin, insya Allah. Tapi memang kalau misalnya saya mendengar penjelasan dari Prof. Topan begitu ya, akhir-akhir ini nuklir itu menjadi isu yang cukup hangat untuk diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, terutama kalau Gen Z begitu ya, yang sudah mulai update begitu ya dengan dunia begitu, sudah mulai mengetahui, oh kenapa kok kita tidak mencoba nuklir. Tapi juga ada sebagian orang yang masih apakah bisa Indonesia begitu ya. Tapi kalau memang semua dipersiapkan pasti akan menjadi bisa, karena ada banyak sekali rintangan. Karena tadi kalau mulai persiapan dari tahunnya Bapak Soekarno begitu ya, itu berarti kan sudah lama sekali ya, Prof. Topan? Sudah lama sekali, betul. Semoga mungkin tahun depan atau mungkin di 2027, semoga tidak terlalu lama ya. Semoga setelah ini bisa langsung. Targetnya 2032, Mbak.
Paling 2000? target kita 2032, 2032. Mbak. 2032, oke, berarti sekarang masih proses pematangan konsep dan juga sosialisasi begitu ya? Ya, karena memang perlu waktu ya. 2032 itu sudah beroperasi. Oh, sudah Jadi benar-benar sudah go dibangun, begitu ya? sudah lain. Iya, sudah Oke. dinikmati oleh masyarakat. Sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Nanti masih ada PR juga. Gimana kira-kira kita bisa memastikan kebermanfaatannya untuk masyarakat sekitar. Tapi kita bisa move terlebih dahulu kepada Dr. Ana. We'll be move to Dr. Ana. Oke, Dr. Ana, many people are still afraid when they heard the word nuclear. It's, oh, what is that? So it's a safe. Nah, that's it. What public education strategies does Rosatom to change this perception? It's yours. Thank you, Ibundak. Indak, very interesting question and very important because you're absolutely right. Most of people have stereotypes about nuclear. Not in Russia, because in Russia we have 11 nuclear power plants, and people who live near nuclear power plants are very happy because they have jobs, they have very good social protection. They have very good possibilities for education of their kids. But in countries which are only starting to develop nuclear power plants, of course, we meet these stereotypes. And we in Rosatom think that open and transparent information for all the groups interested in this question is very important. And usually when we develop joint nuclear power plant construction projects in a country, we build information centers there. So we have informations now in many countries where we develop nuclear power plants. And in these information centers, we explain in an understandable manner how nuclear power plant works, why it is safe, why radiation technologies are very useful, and why we should remember that radiation is everywhere, because you know that radiation, natural radiation is everywhere around us. And for example, when you go to the mountains or when you take a flight, you get much more radiation than you get when you live near a nuclear power plant, for example. So to this information centers, we invite school children, we invite families, and we give them all information which is important to know about nuclear technologies, about radiation. We answer all their questions. We show them how the nuclear power plant works. On our construction sites, we also organize so-called open door days. For example, in Akkuyu NPP, it's a huge nuclear power plant construction project in Turkey. We built 4 large capacity units there. So the total capacity will be 4.8 gigawatt of electricity, and it will be around 10% of all energy generation in the country. And there, my colleagues who work at Akkuyu NPP site, they organize open door days where they invite local people to some facilities of the future nuclear power plant, when they meet with local people, when they answer their questions. And you know that now there is a huge city which appeared near nuclear power plant construction site, because a lot of people can get job there. So this project, nuclear power plant construction, it's very important to remember that it creates a lot of jobs. It creates a lot of economical opportunities for local people. So step by step, when they get information about modern technologies, about their safety, about radiation, which is everywhere, which is used in medicine, and when they understand that it's economically good for them to have nuclear power plant in their region, then they start to support this. And of course, as I said, we also committed to education, so we develop different educational programs for young people, because of course young people is future of our nations, and they will develop this project in future. Okay, so nuclear is potential in Indonesia. So nuclear is a good step to boost
our economic to the next level. Yes, oke. Baik pemirsa, jadi kalau misalnya berbicara soal nuklir, potensinya sangat luar biasa. Dan bagaimana selanjutnya, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar sudah banyak sekali yang kita obrolkan terkait dengan nuklir ya, kebermanfaatannya untuk Indonesia. Sekarang kita akan menuju kepada Dr. Ana. We'll be move to Dr. Ana. So, have many good discussion for this segment of nuclear. So, you can say the message for or have a closing statement in this segment. Thank you. It's yours. Thank you for this discussion. I think it was very interesting and very productive. I would like to say that, first of all, I think it's very symbolic that this year both Indonesia celebrates 80th anniversary of independence and we in Rosatom celebrate 80th anniversary of nuclear energy development. I think that's a very good symbolism, and I hope that our cooperation will develop many decades ahead. I would also like to say that we have both large capacity technologies and we have small capacity technologies, and we have floating nuclear power plant solutions. All of them fit very good Indonesian energy plans, which are very ambitious and, as Pak Tapan said, which include nuclear in the nearest future. So we will be happy to propose all these proven, safe and reliable solutions to Indonesia, and I'm here in Indonesia now to be always at your disposal. And I would also like to say that as nuclear power plants are very long-term projects, so nuclear power plant can operate at least 60 years. And usually the lifetime is extended on 20 years. So these projects are really strategic, and they are really making a very big impact into national sovereignty and international economical development. So I think we have very good prospects in cooperation in this sphere for the good of both Russian and Indonesian nation. And I hope that this development, this cooperation will develop. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak, Dr. Ana. Oke, berikutnya untuk Prof. Topan. Tadi ada yang belum dijawab. Apakah pemerintah Indonesia bisa menjamin kebermanfaatan pembangunan PLTN untuk masyarakat sekitarnya? Dan mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Ya, pembangunan PLTN nanti terutama ketika proses pembangunan akan menyerap banyak tenaga kerja, Mbak. Tentunya yang paling akan menjadi prioritas adalah tenaga kerja di sekitar lokasi. Ya, ini tentu tenaga kerja nanti berbeda-beda tingkatan, Mbak ya. Harus diakui di awal kita akan banyak menyerap tenaga kerja dari negara kolaborator kita. Itu kita harus akui seperti itu, tapi sedikit banyak dari lokal juga akan terakomodasi. Ini kalau kita contoh negara-negara lain yang sudah mengimplementasi, Mbak, Uni Emirat Arab, Mesir, tenaga kerja itu banyak terserap juga dari lokal ya, meskipun mereka tentu ada vendor asing. Tenaga kerja yang langsung untuk pembangunan dan nanti industri-industri pendukung itu juga akan tumbuh di sekitar lokasi pembangunan. Mbak bisa bayangkan pembangunan itu perlu konkret ya, perlu beton yang begitu banyak sekali, maka bisa dibayangkan akan ada ekonomi yang mulai bergerak ketika proses pembangunan, dan setelah pembangunan masyarakat akan merasakan dampak dari suplai listrik yang baik, plus juga ada orang yang bekerja di situ bisa dari lokal ya. Jadi ekonomi akan bergerak di Berputar.
situ ya Mbak ya. Ya akan berputar di situ. Ini yang tentunya harapan kami ya, kembali dalam sistem kita saling cek recheck Mbak ya. Sekarang kan musimnya bisa protes via netizen juga Mbak ya. Artinya netizen bisa bersuara, dan ini yang diperlukan, bahwa di harapan kami netizen mungkin silahkan bersuara, pantaulah apa yang salah dari proses yang berjalan. Semoga netizen cukup mau untuk membaca tadi rules-nya Pak ya, sehingga rules ini nanti kita pantau bersama apakah mengikuti rules atau tidak. Jadi ini mungkin ajakan saya pertama, mari kita pantau bersama supaya baik. Tentu bukan berarti tidak dikritik, malah dikritik tetapi agar berjalan sesuai jalurnya, agar kalau ada teknologi yang dipakai itu teknologi yang sudah lewat prosesnya, jangan ada yang ujuk-ujuk loh kok dibangun padahal belum lewat prosesnya. Ini kalau ikut aturan tidak mungkin akan seperti itu. Jadi ajakan pertama, mari kita ikuti, dan yang pastikan sesuai alurnya dan masyarakat bisa berperan aktif ya. Masyarakat bisa berperan aktif. Kami orang di BRIN akan kontribut tentunya sesuai dengan tugas kami ya, untuk opsi teknologi, meyakinkan yang terbaik dan lain sebagainya. Dan pesan yang kedua mungkin semoga teman-teman bisa yakin dengan melihat bagaimana negara-negara kolega, negara berkembang seperti Bangladesh bisa bikin Mbak. Kalau bilang SDM kita belum siap, ya masa setega itu bilang kita tidak sehebat mereka gitu. Itu kan kita kan tadi orang pintar Mbak ya. Harusnya kita firm, kita pede, confident. Orang Indonesia juga bisa itu. Orang Indonesia tidak lebih pintar, tidak kurang pintar dibandingkan mereka. Itu mungkin Mbak, semoga kita bisa melaksanakannya. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Prof. Topan, and thank you so much to Dr. Ana. Oke, baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi yang mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.